अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा शेर नंबर 2। हमारी गज़ल नंबर 4 थी, परवीन शाकर साहिबा ने लिखी थी। परवीन शाकर उर्दू अदब में एक मुनफरिद और एक आला मकाम रखती हैं। उर्दू शोरा में इनका एक आला मकाम है। इन्होंने औरत की ज़िंदगी में होने वाले तमाम पचीरियों को अपनी शायरी का ओना बनाया। इस शेर में शायरा जौन सी है वो बयान करती है। शेर देखेंगे, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान ना था इससे, मगर जाते जाते इसका वो मुड़कर दोबारा देखना। ठीक है, कि महबूब से बिछड़ना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन जैसी कैफियत थी। उसका मुड़कर जो दोबारा देखना, वक्त रुखसत उनका मुड़कर दोबारा देखना एक अजीब सा कहर बर्पा कर जाता है, बहुत तकलीफदा साबित होता है। तरीकाकार बेटा आपके सामने हमेशा की तरह मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने शेर लिखनी है। ऊपर वाला तरीका आपने इसी तरह लिखना है। हमारी गज़ल नंबर 4 है, ये आप नहीं लिखेंगे। सवाल है, हिस्सा गज़ल है, इशार की तशरीह, शेर लिखेंगे और एक शेर के नीचे साइड पर यहाँ शायर, यहाँ शायरा का नाम लिख देंगे। मफ़हूम आपके सामने, महबूब से जुदा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वक्त रुखसत मुड़कर देखना एक तकलीफ दा अमल है। परवीन शाकर परवीन शायरा लबो लहजे की एक शायरा थी, जिन्होंने मोहब्बत के जज्बात और एहसासात को तकलीफ के पराये में बयान किया है। जज्बात और एहसासात की शिद्दत और सादा ज़ुबान का इस्तेमाल परवीन शायरा की शायरी का एक अहम जुज़ है। ये शेर बिछड़ने के लिए एक अज़ियत को बयान करता है कि एक शायर जौन सा वो बिछड़ते वक़्त कैसी अज़ियत रखता है और किस जैसा वो तकलीफ़दा अमल होता है एक शख्स के लिए किसी भी जगह को छोड़ देना या किसी महबूब से बिछड़ जाना। ज़ाहिर बात है, एक शख्स जहाँ जवान हुआ है, जहाँ पला है, बड़ा है, जिन लोगों के दरमियान जवान हुआ है, पला है, बड़ा है, वो उन लोगों के दरमियान रहकर उनमें एक उल्फ़त और उनसियत पैदा हो जाती है। शायरा भी कहती हैं कि मेरे महबूब से जो बिछड़ने का वक़्त था, वो बहुत एक मुश्किल दा अमल था। ज़ाहिर बात है, इंसान एक जगह को, एक शख्स को छोड़ता है, तो वो बिछड़ने का जो अमल होता है, वो बहुत तकलीफ़दा होता है। अचानक किसी की मौत हो जाना, अचानक किसी शख्स से पर्दा कर जाना, अचानक किसी से कदा ताल्लुक़ कर देना, एक इंसान के लिए बहुत तकलीफ़दा अमल होता है। शायरा भी कहती है कि ये बहुत तकलीफ़दा अमल था, लेकिन इस तकलीफ़दा अमल को मज़ीद तकलीफ़ तर बना दिया, किस तरह के महबूब का वो वापस जाते हुए या मुझसे बिछड़ कर जाते हुए जो मुड़कर उसने दोबारा देखा है, अब वो किस निगाह से देखा है, किस हद से बड़ी निगाह से देखा है, मैं उससे लाताल्लुक़ हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन इस चीज़ ने मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा अमल पैदा कर दिया है। इस पर एक ख्वाजा हैदर अली आतिश का एक शेर है, ना पूछ हाल में बरगश्ता है तालिये आतिश, बरसती आग जो बारह की आरज़ू करते। ठीक है। जिगर मुरादाबादी का भी एक शेर है जो ज़माने में बहुत मशहूर है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तशरीह को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए ये बात आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, जो इश्क के रास्ते पर चलता है, वो एक ऐसा बाज़ दफ़ा मोड़ भी आता है कि महबूब से जुदा होना पड़ता है, महबूब से थोड़ कुछ लोगों के यहाँ तो महबूब से थोड़ी देर के लिए जुदा होना पड़ता है और किसी के यहाँ जो ताहयात जुदा होना पड़ता है। तो जो जुदाई का कुर्ब है वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। बाज़ औक़ात बिछड़ने का जो महज़ लम्हा होता है, वो इंसान को मौत की आगोश में भी ले जाता है और बाज़ जो है वो इसको बर्दाश्त भी कर जाते हैं। लेकिन ये एक तवील जुदाई का जो लम्हा होता है, वो इंसान के यहाँ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके इंसान को अंदर से ही खाता चला जाता है। इस शेर के दूसरे मिसरे में देखिएगा कि लिखा हुआ है, इस शेर में मुड़कर, ठीक है? मुड़कर दोबारा देखना एक ख़ास अहमियत रखता है ये जुदाई के वक़्त, ठीक है? पलट कर दिखाई देना है, मामूली बात नहीं है, ठीक? जुदाई का जो सारा मोहब्बत की जो कहानियाँ, उसका जो बिछड़ना, उसका मुड़कर देखना, ये इंसान के अंदर एक ऐसे
تکلیف دہ عمل پیدا کر دیتا ہے کہ انسان جو سا وہ اس کو برداشت کر جائے تو وہ اس کی ہی ہمت ہے۔ جدائی کے وقت پلٹ کر دیکھنا معمولی بات نہیں ہے، میں نے عرض کیا، لیکن جدائی کا جو سارا اور ساری محبت سے جو بچھڑنا، وہ بے بسی کی جو حالت ہے، وہ انسان کا وقت اور حالات کے ہاتھوں بے بس ہونا، وہ اس شعر کے مڑ کر دوبارہ دیکھنے میں سمایا گیا ہے۔ بچھڑتے تو سب ہیں، لیکن بچھڑ کے کوئی دوبارہ نہیں دیکھتا، لیکن شاعرہ بیان کر رہی ہے کہ بچھڑ کر اس کا جو دوبارہ دیکھنا ہے وہ میرے لیے تکلیف دہ عمل بیان کر گیا ہے۔ اس پر دیکھیے کہ ایک شعر میں نے آپ کو پڑھ دیا ہے جگر مراد آبادی کا، یہ عشق نہیں آسان، ٹھیک ہے۔ ایک شعر ہے، نہ پوچھی حال میں برگشتہ ہے تالتی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے، وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ چپ رہنا تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اس میں دیکھیے گا کہ شاعر نے کہا ہے کہ کاجل پھیلتا گیا، مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی آواز نہیں نکالی، لیکن اس کی آنکھوں میں پھیلا ہوا جو کاجل تھا وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی نمی ہے۔ شاعرہ کہتی محبوب سے بچھڑنا آسان نہ تھا، محبوب کی زندگی کا جو محو مرکز وہ میرا محبوب تھا، محبوب کی شدت میں دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑتی تھی، محبوب کی قربت زندگی کا سب سے بڑی ایک نعمت تھی، اس لیے محبوب سے بچھڑتے وقت دل میں ایک خاموش چیخ بلند ہوتی ہے، خاموش چیخ، جیسے انسان ایک سناٹے میں آ جاتا ہے، اس کا رونا بند ہو جاتا ہے، رونا اگر ایک شخص کو آ جائے تو اس کا غم آدھا ہو جاتا ہے، لیکن ایک چیخ ہی خاموش ہوگی کہ جسم و جان میں ایک طوفان برپا ہو گیا، اندر ہی اندر شکست کا احساس ہوتا گیا، ہر چیز اپنی رنائی کھو دیتی ہے، وقت بوجھل لگنے لگتا ہے، وقت بہت سلو چلنے چلتا ہے، لگتا ہے کہ انسان کو اب چاہیے کہ وہ موت کو گلے لگا لے۔ تو بیٹا شاعرہ مزید آگے یہ بھی کہتی ہے کہ یہ وہ معاملات تھے کہ میں محبوب کے ساتھ تھی، محبوب سے جو بچھڑی ہوں تو جدائی خود ایک قیامت کی طرح میرے اوپر برپا ہوئی ہے۔ بچھڑتے لمحے محبوب سے جو مڑ کر دیکھا تو دل کی حالت ناقابل بیان تھی، اس کی وجہ ہے کہ محبوب کا جو مڑ کر دیکھنا ظاہر کرتا ہے کہ دل میں اس کے جدائی نہ تھی، وہ وقت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس نے جدائی کو اپنا ساتھی بنایا اور میرے سے وہ جدا ہو گیا۔ تو بیٹا یہ 6 نمبر 2 تھا، ایک جدائی کے حوالے سے محبوب سے کس طرح جسم سے روح جدا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایک شاعر کے ہاں محبوب کا جدا ہونا ایک ایسے ہی لمحہ ہے کہ اپنے عزیز پیاروں کو اچانک چھوڑ کر جانا، اور یہ موت سے کم نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، 6 نمبر 2 ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارے